वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा, जो मंडे से फ्राइडे तक आप देखते हैं और इस वक्त आप इस्लामाबाद से हमारा लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। आज आपको ये बताते हैं कि इस सेगमेंट में हम आपकी जैसे हमेशा की तरह लाइव कॉल्स भी लेते हैं और आपके एसएमएस भी एंटरटेन करते हैं। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हवाले से। ये साथ मैं आपको बताते चलूं कि 2001 में शहीद मिलत सेक्रेटेरिएट में बहुत बड़ी आग लगी थी, जिसमें एफआईए का तमाम तर रिकॉर्ड जो था वो जल गया था। और उसके बाद यूएनओ ने एक स्टडी करवाई पाकिस्तान में, जिसमें ये पता चला कि जो फ्लड्स आते हैं या जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं पाकिस्तान में, सैलाब, तूफान, इस तरह के बहुत ज्यादा बारिशें, उसमें होता ये है कि वो जो मैनेजमेंट करने वाली टीम्स होती हैं वो फौज की तरफ से आती हैं। तो यानी फ्लड के बाद तमाम तर रिलीफ का काम जो होती है वो फौज करती है, जबकि तमाम तर मुल्कों में ही बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जहां ये सेल नहीं है। वरना तमाम तर मुल्कों में होता ये है कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट सेल्स होते हैं, जो कि ये तमाम तर रिलीफ का काम करते हैं और इन क्राइसिस को निभाते हैं, पूरा इसका प्लान तैयार करते हैं। फिर बाद में उस स्टडी की ये प्लान बनाया गया कि यूएनओ के ही फंड के तहत एक इदारा ऐसा बनाया जाएगा पाकिस्तान में और चलाया जाएगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि आज हम इस पे बात करेंगे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हमारे यहाँ है और वो क्या काम कर रही है और बेसिकली इसका काम है क्या, बेसिकली ये क्या चीज है जिसको हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहते हैं। इस पर बात करने के लिए आज इसके चेयरमैन हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फारूक अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। क्या हाल चाल है आप? ठीक ठाक। ये नेशनल डिजास्टर यानी एनडीएमए बहुत देर में बना पाकिस्तान में, ये नहीं कहना चाहिए कि बहुत देर की मेहरबान आते आते। मेरे ख्याल में आप सही कह रही हैं। एक दो चीजें आपकी जो तमहीद में थी मैं करेक्ट कर दूं। एक तो ये कि यूएनडीपी के फंड से ये अदारा नहीं कायम हो रहा। अच्छा, या यूएन के फंड से नहीं। हमारे पास ये इत्तला थी कि ये इसका फंड जो है वो ना। देखिए, मुख्तलिफ अदारे आपको ऑफर करते हैं, आप उसको लेना चाहें या ना लेना चाहिए, आपकी स्वाबदीद है। अच्छा। हुकूमत पाकिस्तान के पास इतने फंड हैं कि वो अपने अदारे खड़े कर सकती है। जी। दूसरी ये कि इसकी बैकग्राउंड क्या थी, क्या पाकिस्तान में 2-3 अदारे पहले से मौजूद थे। मिसाल के तौर पे ये आपने बात की नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल, ये सेल जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में मौजूद है। फिर एक और अदारा था जिसको कहते हैं ईआरसी, एमरजेंसी रिलीफ सेल, ये कैबिनेट डिवीजन में है। ये जो ईआरसी है यानी एमरजेंसी रिलीफ सेल, ये 1970 के साइक्लोन के बाद जब मशरकी पाकिस्तान में आया था, इसको कायम किया गया। इसका मकसद ये था रिलीफ प्रोवाइड करना। और जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल बनाया गया, इसका काम भी कुछ ये था कि जो कौमी सतह के क्राइसिस हैं उसको मैनेज करे, लेकिन दोनों की कैपेसिटी बिल्डअप नहीं की गई। ठीक है। लिहाजा जब जलजला आया तो उस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं था। अच्छा। लेकिन इससे पहले यूएनडीपी और कैबिनेट डिवीजन इसके ऊपर मिल के स्टडी कर रहे थे कि एक अदारा होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये सही नहीं है कि टेक्निकल सपोर्ट आपको अभी भी यूएनडीपी से फराहम करता है? जी, टेक्निकल सपोर्ट इज डिफरेंट। आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो टेक्निकल सपोर्ट के लिए आपको एडवाइजर्स वो हायर करके दे देते हैं। इस किस्म की सपोर्ट वो देते हैं जो उनका काम है। लेकिन ये कि ये अदारा जो है ये हुकूमती पैसे से, मतलब जो मेरा बजट है वो यूएन तो नहीं दे रहा। अभी जो इस बार मेरा बजट सैंक्शन किया वो हुकूमत पाकिस्तान ने किया। अच्छा, ये जब 2001 के इस हादसे के बाद ये सब तमाम चीजें डिसाइड हुई, तो ये लगता नहीं है कि जो भी एनडीएमए बनाया भी गया वो उसने काम कोई किया नहीं, आप सर्द खाने में जैसे चले जाती हैं चीजें वो वैसे चला गया। लेकिन जब हमने देखा कि अर्थक्वेक 2005 आया तो फिर दोबारा से लोगों में एक वो जागी या हुकूमत में जागी, कैबिनेट ने ये सोचा कि ये क्या हो रहा है, इदारा मौजूद है, काम नहीं कर रहा। अच्छा, एक तो ये कि इदारा बना ही नहीं था, स्टडीज हो रही थी, अभी तक इसके ऊपर कोई फैसला नहीं था किया गया। लिहाजा जब ये हादसा पेश आया 8 अक्टूबर का तो कुछ भी नहीं था। अच्छा। कौमी सतह के ऊपर कोई ऐसा अदारा नहीं था जो इतने वसी पैमाने की तबाही और बर्बादी को मैनेज कर ले। तो पॉलिटिकल लीडरशिप ने यह फैसला किया कि कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने फेडरल रिलीफ कमिश्नर बनाया जो मुझे नॉमिनेट किया और कहा कि इस चीज को मैनेज कर लें आप। सो कोई अदारा नहीं था। जब ये सब कुछ हुआ तो फिर हुकूमत को ख्याल आया कि ये ऑलरेडी स्टडी हो रही थी, इसको क्यों ना फास्ट ट्रैक करके रेज किया जाए। तो उस स्टेज के ऊपर ये जिम्मेदारी कैबिनेट से शिफ्ट करके कैबिनेट डिवीजन से मुझे दे दी गई कि आपने ये काम किया है तो शायद आप ही को ये जिम्मेदारी क्यों ना दे दी जाए। लेकिन ये अदारा जो है ये सिर्फ 2 महीने पुराना है। ये मार्च में इसका नोटिफिकेशन हुआ, जून में ये हमारे सर एक और आफत आ गई। अच्छा। तो हम तो अभी तो अर्थक्वेक में आपके इदारे ने काम नहीं किया क्योंकि उस वक्त था एनडीएमए ने काम नहीं किया, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट सेल वगैरह उन्होंने भी नहीं किया। ये एक नया अदारा इन्होंने तश्कील दिया था जिसको कहते थे फेडरल रिलीफ कमीशन,
اور مجھے انہوں نے اوور نائٹ کہا کہ آپ اس کو بنائیں اور آپ اس کے سربراہ ہیں. سو اس کو ہم نے 5 مہینے کے لیے کام کیا اور پھر 5 مہینے کی ریلیف اینڈ ریسکیو کے بعد جب سچویشن سٹیبلائز ہوگی تو اس کو ہم نے ختم کر دیا. اچھا. اور ایرا جو ریکنسٹرکشن اتھارٹی تھی اس کو ذمہ داری دے دی گئی کہ ابھی ریکنسٹرکشن پارٹ جو ہے یہ آپ کریں گے. سو جو ریلیف تھوڑی بہت رہ گئی تھی وہ ہم نے ایرا کی ذمہ داری میں دے کے ریلیف کمیشن کو ختم کر دیا. سو اس سٹیج کے اوپر کیونکہ سٹڈیز آلریڈی موجود تھیں تو حکومت نے فیصلہ کیا کہ قومی ادارہ بنایا جائے جو اس قسم کے معاملات کو ہینڈل کرے. اینڈ دیئر فور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو ریز کیا جائے. سٹڈیز تو ہو چکی تھی تو یہ ذمہ داری انہوں نے پھر مجھے سونپ دی کہ آپ اس کو بنائیے اور آپ اس کو سربراہ ہو جائیے. لیکن یہاں میں یہ آپ کو بتا دوں کہ پاکستان اور افغانستان اس پورے ریجن میں 2 ایسے کنٹریز ہیں جہاں یہ ادارہ موجود نہیں تھا، لیکن تمام تر اور ممالک میں ادارے موجود ہوتے ہیں ایسے نیشنل ڈیزاسٹر سینٹرز یا مینجمنٹ اتھارٹیز جو ہوتی ہیں اور وہ ڈسٹرکٹ لیول سے کام کر رہے ہوتے ہیں. بنیادی طور پہ مختلف اس کے ڈھانچے ہیں لیکن آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ڈسٹرکٹ لیول یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ایک حادثہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے انہی کو ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے. سو ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر سے کیپیسٹیز بلڈ کی جاتی ہیں پروونسز لیول پہ اور پھر جب پروونس کے ہاتھ سے چیز نکل جائے تو نیشنل اتھارٹیز انوالو ہو جاتی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو اسکیلیٹن بنایا ہوا ہے کی جو ہے وہ کیا ہے، کیسی ہے؟ اچھا، اس میں بڑا سمپل اسٹریٹ اور چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے قومی سطح کے اوپر. سب سے اوپر ایک آتا ہے جس کو بولتے ہیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن. اچھا. اس کمیشن میں پرائم منسٹر صاحب اس کو چیئر کرتے ہیں. اس کے اندر آپ کی دونوں جو ہاؤسز آف پارلیمنٹ کے یعنی اپر ہاؤس اینڈ لوور ہاؤس اس کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی اس کے ممبر ہیں. اینڈ اس کے علاوہ چند ایک وزیر اور چند ایک اور محکمے اور پرائم منسٹر کی صوابدید کے مطابق اس میں کچھ اور ٹیکنیکل ایکسپرٹ شامل ہو سکتے ہیں. یہ پالیسی فارمولیشن کا ایک ادارہ ہے. اینڈ ان کی جو پالیسی ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے. تو سیکنڈ ٹیئر میں آ گیا اتھارٹی جس کا سربراہ میں. ان ادر ورڈز میں اس کا ایگزیکیوٹ جو پالیسیز ہیں وہ کرنے کا ایک محکمہ ہے. یہ ایک چھوٹا ادارہ ہے 26 افسران کے اوپر مشتمل ہے جس نے کوآرڈینیشن کام کرنے ہوتے ہیں. ابھی اس کے نیچے آتے ہیں. پروونس لیول کے اوپر اس کو ریپلیکیٹ کیا گیا. چیف منسٹر صاحب کے نیچے ایک اتھارٹی ہے اور ایک کمیشن ہے. کمیشن میں اسی طرح اپوزیشن کے 2 ممبر ہیں. پروونشل لیول کے اوپر کچھ وزیر ہیں اور پھر ایک پروونشل اتھارٹی ہے. اینڈ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر فرسٹ ہماری لائن آف ڈیفینس ہے یعنی ایک ڈسٹرکٹ کے اوپر ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے جس کا ناظم سربراہ ہے، پولیٹیکل لیڈر سربراہ ہے. اینڈ باقی جو حکومتی ادارے ہیں وہ اس کی مدد میں ہیں. یہ جو قانون اس کا ہے یہ بہت پاورفل ہے، بہت طاقت دی ہے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر تمام ان اسٹیک ہولڈرز کو کہ وہ اپنے معاملات خود چلا سکیں. اچھا، ایک تو میں مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے بات کی کہ اور لوگ بھی کوآرڈینیٹ کرتے ہیں تو کون سی ایسی منسٹریز ہیں جو این ڈی ایم اے کو کوآرڈینیشن میں ہوتی ہیں؟ دوسرے یہ کہ اب چونکہ انہوں نے بتایا کہ 2 مہینے سے ادارے کی بات کر رہے ہیں تو میں یہ ضرور پوچھوں گی کہ پہلا آپ کا ٹیسٹ یا پہلا ٹرائل جو ہے وہ اس وقت بلوچستان کی جو صورتحال ہے اور سندھ کے کئی گاؤں کی جو صورتحال ہے اس کے لیے آپ کا پہلا ٹرائل ہے، اس کے تناظر میں. رائٹ.